Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka malien aw sigimɛyɔrɔ yɔrɔ wagati na ka ouverture média lajɛ an ka plateforme bɛɛ kan ni o ye bɔlɔlɔ siraw ye chaîne YouTube page Facebook fo ka taa bila Instagram siraw malien bɛ kan lajɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ aw ye aw bisimila ouverture média ka a ka jɛmukan mandi ni o ye Thierno Décrypte ye ko Thierno ka a walawala ni o daminɛni aw jamanadenw ye malien an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager kosɛbɛ an ye samedi ni o ye sibiri ani kari ni o ye dimanche ye k'o tɛmɛ an ma jɛmukan kɛ o ye an taabolo ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Thierno Décrypte jɛmukan diɲɛ don o don k'a ta ntɛnɛndonya la fo ka taa bila juma la an bɛ ouverture média kan ni ka se ka kuma jamana kunnafoni ɲɛnamaw kan malien aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ ko minnu taabolo la an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager kosɛbɛ bi jɛmukan ka di malien an ɲɛmɛ ka sujet belebeleba fila ta an b'a kalama k'a fɔ seliba kɔni suruyana ka ban ni seliba suruyana jɛmukan in kɔni a kow bi taa dɔɔni sabula i b'a sɔrɔla jamanadenw wulilen bɛ k'u jɔ nin waati na kunnafoni minnu bɛ se ka tarabaso kosɛbɛ jamana kɔnɔ o ye seliba kow ye a sagakow n'a a finikow olu de bɛ se ka tarabaso kosɛbɛ nka nin waati na an ɲɛmɛ ka sujet fɔlɔ minnu ta aw ye a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye a b'a kalama k'a fɔ Mohamed Tankara ale bi kasi de la ni o ye Issa Kawajim ka jɛkuluba ye jɛkulu mun bɛ yen k'a sigira ka se ka Issa Kawajim ka soutenir ka jukɔrɔma tonton o jɛkulu Mohamed Tankara bi o de la malien an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkunjan tɛmɛni an kumana kan k'a fɔ ko mun ye orange mɔgɔw ye olu ye plainte don k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw ka nafolo bɛ ka tarabaso ka b'u kunna ka bɔ u ka compte kɔnɔna na nka tigi ma dɔn plainte in kɔnɔna na wulikajɔw ni taama caman kɛra k'a fɔ ko u tɛgɛ kɔni dara maa min kan k'o ye Mohamed Tankara ye kumakan kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ Issa Kawajim yɛrɛ furumuso ale ye communiqué kɛ a kan an y'a bila ouverture média bɔlɔlɔ kan a ye fɛn caman fɔ kuma ninnu kan nka malien o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ kasi cɛdenw yɛrɛ ye kumakan caman fɔ donc an bɛna a lajɛ bi sabula kunun u taara Mohamed Tankara lajɛ kasobonba la u ye kuma dɔw fɔ minnu ye an dabali ban kosɛbɛ donc an bɛna Amza So wele ale ye Mohamed Tankara yɛrɛ taamaɲɔgɔn ye i b'a ni Mohamed Tankara de ɲɔgɔn fɛ kuma caman ni o ye Issa Kawajim junior donc an bɛna Amza wele o kɔfɛ an bɛna lajɛ ka se ka Jawara wele ale ye kasi ɲɛmaa dɔ ye o kɔfɛ fana kasi ɲɛmɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen tuguni an y'a ye k'a fɔ mun ni u bɛ hakiliw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a kow la dɔɔni an bɛna ale fana wele kumakan in kɔnɔ ale ka se ka dɔ fɔ an ye ko ninnu taabolo kan n'an bɔra o la an da bɛna se mun ma o tɛmɛnen kɔfɛ o ye seliba musakako ye malien dugu ɲaminen de don k'a ta kunun na k'a ta sibiri la fo ka na bila bi la mɔgɔw ni saku de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka yala an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka don kariw kɔnɔ dugu wusulen don kosɛbɛ Bamako wusulen don bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini ka bɔ faaba kɔnɔ ni ka se ka taa village la selima sagako bɛ cogo jumɛn nin wagati na sagako bɛ cogo jumɛn an bɛna wulikajɔ caman kɛ ka kuma kan dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'u ka sagaw sara kununko an y'a mɛn taximan dɔ ko k'ale ka saga sara kunun sini k'a fatura seli surunyalen ale ka saga de fatura donc o b'a jira k'a fɔ i b'a sɔrɔ jigitigɛ ye saga fa parce que a b'a kalama ko muru bɛna da kan na ni seliba surunyana ka ban sagaw fana bɛ jɔrɔ de parce que saya ma nɔgɔn dɛ n'i miirila k'a fɔ k'i taatɔ de kiyama dɔrɔn ala bɛ se ka c'est à dire que ko dɔ bɛ cu i kan dɔrɔn crise cardiaque b'i faga donc ale ka saga crise cardiaque y'a fa kunna sini malien an da bɛna se o fana ma k'o walawala aw ye tudunkan na a y'a partager kosɛbɛ sabula bi jɛmukan a ka di a bɛ kɛ sababu ye ka aw faamuya ko caman kan malien aw ni ne an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ ni alajɔn de bɛ yan alajɔn a b'a kalama Mohamed Kulibali ale ye maa ye maa min de ka fɔ Atlanta ka ɲi kosɛbɛ Abdramane Kulibali di alajɔn ala ka jɔn alajɔn y'an bɛɛ de o tɛ wa nka ale tɔgɔ yɛrɛ ko Abdramane yɛrɛ kɔrɔ de alajɔn nka Kulibali kɔrɔ bon Kulibali olu bina maa mun kan n bɛ tila k'o f'i ye kɔfɛ i da sera Abdramane ma i da ma se Kulibali ma dɛ donc an bɛna tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan dans quelques instants malien k'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔw sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka don n'a ye an ka ban Maliba kɔnɔ Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko quaker
Magic Megastore ou Dagame Bamako ou ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52 Magic Megastore. Très bien, Mali, on va y a publicité. Une publicité, nous avons Magic Megastore. On a publicité d'amener, allez, qu'on là, allez, de binani, on a américain, ka alimentation fin de mois, boisson, ou ka najinu, ou ka nafin mun be ka katikosobe. Ani ka fera biscuit duma nga, ou kofi binani, meuble fana, yeba fo tabalu, fo ka tabla, fin jamana, ani demsenu ka minaw. Ani ka taa fara muso ka tulu dagabanaw ka tulu munun be ka banga muso ke jinɛ woloso ye k'u cɛ ɲɛ iti bɔ tuguni ni ka taa kulonkɛ kɛ kɛnɛma bilen fiyewu o tulu dagabanaw de b'u bolo a t'i jɛ a t'i fari tiɲɛ a t'a lajɛ ni ka se ka zanfala finma ni zanfala jɛma k'i la ale tulu de bɛ kɛ sababu ye i bɛ bronzer tile kɔrɔ hali ti wɔsi kosɛbɛ donc tulu dagabana ninnu donc Magic Megastore ale bɛ na ni o tulu dagabana ninnu de ka bɔ États-Unis ni o ye nazaraw ka jamana ye o kɔfɛ fana sosofagala dɔ fana bɛ yen ko Relax Mali ni sosofala in nde kuma kosɛbɛ a y'a san dɔrɔn a k'a lajɛ lemurukumuni kasa de b'ale la ndale u ye sofala in di yan ko n k'a sifilɛ ndale n ka denbaya kɔnɔ n y'a k'a la ni ka se ka n sigi n ka salonba kɔnɔ ka n sen fila bila ɲɔgɔn kan maliyɛn sosow de tun bɛ munumunu na n tulo b'a la u bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn tulo kɔrɔ k'u k'u yɛrɛ ɲini joona sabula soso in ye fɛn ye sofala in ye fɛn ye fɛn min bɛ yen k'a bɛ baara siri sosow la a tɛ kulonkɛ kɛ sosow la fiyewu a bɛ sosow gɛn de ka bɔ so kɔnɔ donc nka ale kasa ka di a b'i ka so kɔnɔ wusu wa a bɛ kɛ sababu ye fana mun b'a to banamisɛnninw i bɛ se ka kisi olu ma donc sofala relaxi an b'a fɔ a ye n k'a bienvenue ba Maliba kɔnɔ yari ye ba Maliba ye sosow faso de ye yan ye donc an b'a ɲini aw fɛ k'a fɔ a y'a partager kosɛbɛ kosɛbɛ nin publicité nin de bɛ kɛ sababu ye ka anw balo wala maliyɛnw an b'a ɲini an kanubaw fɛ minnu ma se ka ko in taabolo faamuya n'an ma publicité in kɛ an t'an ka denbaya ka musakaw sɔrɔ a y'a to an ka musaka ɲiniw kɛ publicité in kɔrɔ donc an bɛ foli bila Magic Megastore ye ani sosofagala Relax ye ala k'u mɛn an kɔrɔ ala ka barika d'u la anw b'u kɔ fo su ani tile Corno yɛrɛ kanubaw b'u fɛ kosɛbɛ sabula n'i tɛ publicité n'i tɛ Corno fɛ dɔrɔn i tɛ publicité ninnu fɛ n'i banna publicité la dɔrɔn o kɔrɔ k'i banna Corno la ninnu de b'an balo dɛ an b'an ka musakaw sɔrɔ nin de la an ka nasɔngɔw ala jɔ tɛ yan an musaka an b'o de sɔrɔ nin na dɛ donc il faut que a k'an soutenir kosɛbɛ an ka nin publicité ninnu a k'u partager kosɛbɛ walasa anw yɛrɛ ka maa minnu bɛ na an jukɔrɔma tontu u ka se ka courage sɔrɔ ka cɛsiri sɔrɔ k'a fɔ Corno vraiment ko in bɛ ka ye a bɛ ka marcher donc an bɛ dugawu kɛ sosofagala Relax ani Magic Megastore ye ala k'u mɛn an kɔrɔ ala ka barika ɲuman ɲuman yɛrɛ d'u la kosɛbɛ an bɛna don sujet nafamaw kɔrɔ nin wagati in na maliyɛnw n y'o de fɔ aw ye n ko sagaw bɛ ka crise cardiaque de kɛ an bɛ daminɛ s'o ma deuxième sujet la sagaw de b'a la ka sa dɔ y'a fɔ n ye kunun taxi kɔnɔ ko ale ka saga sara seliba tɔ tolen tile 2 ye a ka saga fatura awɔ ala y'a nimina niminɛmɛlɛkɛ y'a nimina la nka a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko dumuni an da bɛna s'o ma nin waati in b'a sɔrɔ jamanadenw bɛɛ wulilen don k'i jɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ aw ye aw bonne fête de tabaski seliba o sera ala ma kɛ dɔw ɲɛna salon nka a y'a kɛ anw minnu ɲɛna ɲina o t'anw ka cɛya ye an bɛ ala fo k'a barika da ala ka si ani kɛnɛya di jamanadenw ma a ye to ligne kan an bɛna se sujet filanan ma o ye saga de saga ta an bɛna s'o ma nka yan'o cɛ ko de bɛ dugu kɔnɔ Isa Kɔjim ka kasi maaw de karimɛ ɲɔgɔn na u karimɛ ɲɔgɔn na dɛ kumaw cayalen don nka maliyɛnw a bɛna kɛ anw ɲɛna yan nin waati in na a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager an b'an ka sponsorw fo W7 ani ka fara Yarawali kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn nin wagati in na k'a yira k'a fɔ Isa Kɔjim ka kasi de ɲaaminen don kasi o de ɲaamin bɛ an ye kuma dɔ mɛn kunun mun y'an dabali ban u taara Mohamed Tankara lajɛ kasobonba la u tun bɛ ka kunnafonidila damadɔ wele u ye kuma dɔw fɔ a kan minnu y'an dabali ban nka an bɛna fan fila bɛɛ ka kuma lamɛn sisan a bɛna kɛ aw ɲɛna a si tɛna dogo aw la parce que kuma mun bɔra dɔ o y'anw dabali ban
ko Mohamed Tangara k'a ye tile 8 de kɛ kaso la 13e arrondissement la olu y'a fɔ ne ka fɔta tɛ dɛ k'a ye tile 8 anw dun b'a dɔn sariya kɔnɔ ala jɔn n'i taara 13e la walima n'i taara 12e la walima n'i taara 4e arrondissement la an b'a police soso ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'u fo u ni baara n'i taara ye sariya ko di i man ka tɛmɛ tile 3 kan n'i tɛmɛnen fo ka se 72 heures ma o b'a sɔrɔ juge jɛna n'a ye procureur jɛna n'a ye i b'a faamuya o bɛ kɛ procureur ka yamaruya kɔnɔ nka fo tile 8 ko Mohamed Tangara y'o de kɛ kaso kɔnɔ mun y'an dabali ban wa k'a banana Jawara de y'a fɔ ne ka kumakan tɛ dɛ fo n'a y'a dala yɛlɛma sisan sinon ne kɔni y'a mɛn vidéo la vidéo bɛ n bolo comme ouverture média la lajɛ Jawara i yɛrɛ tulo bɛ n na ale de y'a fɔ kuma dɔ kan nka a kana da yɛlɛma yan a vidéo kurunu tigɛlen b'an bolo yan donc a ko k'a banana ko fɔlu ko ka sɔrɔmu k'a la ko u ma sɔn ko in gɛlɛyara kosɛbɛ donc a da bɛna s'o ma k'u walawala n'an tilal'o la seliba musaka ko an da bɛna s'a ma maliyɛnw sagajuguw kɔlenw u bɛ ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na d'an ma nin waati in na a b'a kalama anw ka éleveurs yɛrɛ ɲini ala jɔn éleveurs bolila ka taa Mauritanie u taara Sénégali ko nin waati in na lakanabaliya kun jariyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ an ka éleveurs n'o y'an ka fulaw ye an balima fulaw u ko k'olu ka sagaw bɛ ka faga kungo kɔnɔ terroristes fɛ u y'u yɛrɛ ɲini u bolila saga bɛ ka bɔ dugu nasugu bɛɛ ka na d'anw ma yan nin waati in na an t'a dɔn hali ni dɔw bamanan Brésil jamanaw kɔnɔ n'u bɔra Chili u bɔra n'a ye chinois ka sagaw olu bɛɛ na ma d'a ma anw kɔni tɛ k'a ɲɛɲini dɔrɔn ka se ka saga faa dɔrɔn k'a dun ala k'an kisi a tɔ ma ne yɛrɛ y'a ye ne balima dɔ bɛ yen kunun n taara sɔrɔ ale ka so kɔnɔ bakɔrɔni fitinin de tun sirilen don bakɔrɔni ne maloyara ka ɲininkali kɛ nka n da bɛna so histoire ma c'est à dire que yɛlɛko tɛ nka makaritɔ ko don a ye kuma min fɔ n ye n bɛna fɔ maliyɛnw bɛna lamɛn an k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛn jugu min b'an ka jamana kɔnɔ ala jɔn a dabakun ye faamaw k'a dɔn maliyɛnw bɛ ka vie cogo min na a tɔ tora dɔrɔn de an kɔni sigi bɛ dɔrɔn an ka fatuli waati ka se an ka taa parce que a tɔ bɛɛ kɛra ka ban gɛlɛya dama tɛmɛna fo an bɛ k'an yɛrɛ ɲini malo an de b'i ka wari bɔ sa i b'i ka 1000 n'i ka 2000 bɔ f'i bɛ to k'i kɔ nin ɲɛfɛ i ma ɲɛ t'i la i b'i to la dɔ bɛ t'i bɔsike k'i ka wari minɛ ka taa n'a ye lakanabaliya maaw de jɔrɔlen don nin waati la jamana kɔnɔ duwawu de bɛ ka kɛ ala ka seliba in ɲuman tɛmɛ fɔlɔ parce que saga da a tɛ se ka san bilen saga fitinin ye 20,000 ye a bɛɛ la fitinin n'i jiginna 20,000 jukɔrɔ i bɛ taa bɛn saga mun wolola bi ou bien kunun u bɛ sɔn k'o d'i ma mais sagadenni sɔngɔ fana ka di dɛ u b'a fɔ ma ko agneau n'i y'o sogo nɛnɛ o ka di kosɛbɛ o de tɛ se ka kɛ lahiya ye o bɛ se ka k'a ye n'i ka denbaya man ca i ni muso n'i den dɔrɔn critères b'a la o cɔrɔnɔ n terikɛ e de b'a ɲɛɲini yan a ma fɔ silamɛya la ko n'i ma se ka sagajigi sa k'i bɛ se ka ba sa ou bien sɛ sa e m'o mɛn yan i b'o sa sɛ n'i bɛ se ka sɛ sa ayiwa cɔrɔnɔ n'i t'a kalama taa wajukɛlaw ɲini koyi terikɛ ne de bɛ k'a ɲɛ f'i ye n'a gɛlɛyara i bolo i b'a gosi yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ i b'a ɲɛ sɔrɔ yen donc an bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye nin waati in na seli kɔni ala k'a tɛmɛ ko ɲuman d'a ma nka an bɛna don Isa Kajim ale ka kazi maliyɛnw ko de kɛra ye ko mun bɛ k'a bɛna aw dabali ban nin waati in na an bɛna Amza wele Mohamed Tangara ale bɛ kazi de la kazi cɛ de don u b'a fɔ ale de ma ko Kawjim junior a b'o bɔ a b'a disi gosi ni Kawjim de k'ale de ye Kawjim fitinin ye ko Kawjim bɛ kuma o kuma fɔ ale fɛ ka kɛ Kawjim de ɲɔgɔnna ye Amza Beso o ye a taamaɲɔgɔn ye Amza Beso an b'ale de ni Kawjim junior ye réseaux sociaux kan o fana bɛ gosiliw kɛ kosɛbɛ u fana ko k'u ye activiste ye u da bɛ jamana ko la ɲɛtaw ani ko minnu bɛ k'a ma ɲɛ u da b'a bɛɛ la fana i b'a fɔ an fana da b'a bɛɛ la cogo min na nka a nana ye k'a fɔ u ko nana wuli ka jɔ sabati M5 RFP u tun b'o kɔnɔ M5 RFP kɛlɛ bɛɛ kɛra ne yɛrɛ tun ka taa o ta reportage la hali waati min na u tun bɛ fɛ ka ne ni n ka jifaga jeni waati min na monument de l'indépendance u y'a minɛ ko f'an k'an jeni u ko ten dɛ u girinna anw kan de k'u bɛ bɛn an kan ko k'an bugɔ a waati maa dɔw mɔgɔ dɔw tun ɲaaminen don mɔgɔw cɛ la i b'a dɔn a waati y'a sɔrɔ la k'u caman bɛ o waati la Isa Kajim junior ani ka fara Amza Beso kan olu tun bɛ jama cɛ la an nana ye k'a fɔ k'u ɲaaminen ka k'u tiɲɛ dɔɔni Isa Kajim m'a fɔ ko M5 est mort de sa belle mort o ma diya dɔw ye an nana ye Mohamed Beso ale ni Mohamed Tangara Amza Beso ni Mohamed Tangara olu nana fara Isa Kajim kan u ye jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ n'u y'a tɔgɔ da ko kazi ko ka se ka Isa Kajim ka hakililataw jukɔrɔ ma tonton hali don min na an y'a ye k'a fɔ sukoro dira don min na ani ka fara tuluw kan f'u y'an wele Isa Kajim n'a furumuso an ka foli bɛ bulu ye nin waati na k'u waleɲuman dɔn k'u bɛna bila ka taa kɛlɛ bɛ dugu min na ni o ye ɲɔnɔ ye ɲɔnɔ kɔfɛ ka taa di maa minnu bɛ ko dekun b'u la kɛlɛ b'u la a don Amza Beso ani Mohamed Tangara u tun bɛ fariniw ɲɛma kosɛbɛ u tun b'a la ka an dorokoto kun fan bɛɛ fɛ ka se k'a lajɛ ka dɛmɛ in kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se k'u damayira kɛ walasa fɛn ninnu bɛ se ka s'a seyɔrɔ la o Mohamed Tangara kelen de don k'a bɛ kasobonba la a sera kun min na o ye Orange Money ko ye anw bɛna fan bɛɛ wele maliyɛnw anw b'a fɔ n ko bin kɛra Mohamed Tangara kan an b'a fɔ n k'a ta ye tiɲɛ an b'a fɔ n k'a ta ye nkalon ye nka an bɛna bɛɛ lamɛn c'est les Maliens qui vont juger anw de ye kunnafoni anw de juge an de procureur ye an n'o cɛ ka jan
anda e ka kunnafoni di dɔrɔn maaw ka kɛcogo faamuya nin waati na bon kunnafoni aw de b'a lamɛn anw de ye ɲininkali kuma dɔ an bɛ ɲininkali fo maaw b'a fɔ est-ce que Cɔrɔnɔ tɛ nin ko ten na a tɛ nin ko ten na ka sɔrɔ anw de ye ɲininkali banbaliw de ye ka sɔgɔbɛ ka kala don a kɔnɔ ka suruku bɛlɛ faamuyali bɛ sɔrɔ donc nin waati in na ani Amza Beso bɛna kari ɲɔgɔn na an bɛna Amza Beso ɲininka ko ninnu taabolo la a ka se k'an bɔ a kalama Amza tari baasi t'i la ouais baasi tɛ na ça va bonsoir baasi tɛ Cɔrɔnɔ ça va oui ça va alhamdulilahi an b'ala ka lahiya ko de labɛn fɔlɔ ala ka nɔgɔya amina yarabi an kɔni an ye bi bɛɛ kɛ an b'ala k'an kɔnɔbaraw minnu mɛnɛ i b'a fɔ magara ni jɛ faga ye ko n kana jɔ n ka woro la dɛ problème foyi t'a la n b'a f'i ye u tulo b'i la Amza nin waati in na maliyɛnw tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ fɛ k'i ka folikan bila fɔlɔ mun b'i bolo ka ɲɛsin i yɛrɛ kanubaw ma bon n bɛ n kanuba bɛɛ lajɛlen fo olu dɔrɔn tɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔfɛ ouverture média lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen Cɔrɔnɔ n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ merci voilà Amza ye wele kun ye jumɛn ye an y'a ye Mohamed Tankara ni u b'a wele ko Isa Kawjim Junior i taamaɲɔgɔn don o tɛ o don ko dɔ kɔni kɛra a la mun y'an dabali ban nka an bɛ kumakan ba mɛn fo kunun de an ye kumakan mɛn an yɛrɛ tun y'a ye an b'i sɔrɔ cogo bɛɛ nka an ma se k'i sɔrɔ an y'a mɛn k'i ko k'i bɔra ACRT la wa ou bien i bɔra CASIR la an t'a cogo yɛrɛ dɔn tuguni k'i bɔra a bɛɛ la n bɔra fila bɛɛ la sabula k'i dabali banna nka i taara i balimakɛ lajɛ ka sobonba la kunun a ye ko caman jigin kɔnɔ c'est vrai i bɛ se ka mun de fɔ an ye e mun y'a kanuba ye mun de bɛ exactement anw de mun kalama bon a kana kɛ maliyɛnw kɔnɔ d'abord ko i n'a fɔ kununko dɔrɔn de ko an taara lajɛ an bɛ taa lajɛ kuma bɛɛ n terikɛ don a bɔra teriya yɛrɛ la f'a kɛra adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ n balima de don n dɔgɔnin yɛrɛ de don san kɔni i y'a faamu donc don o don kɔni ne yɛrɛ ye temps sɔrɔ ne bɛ taa lajɛ kuma bɛɛ de donc a bɛ ten de mais kununko ta n'i y'a ye a médiatisera parce que n taamaɲɔgɔn kɔrɔw n'o ye kazi mɔgɔ ye parce que n b'a fɔ yanni n ka taa kuma ɲɛfɛ ne tɛ kazi la bilen ne ye n ka démission publier bɛɛ y'a ye n y'a ci a kan ka ci mɔgɔ minnu ma responsable minnu ma kazi ni ACRT ne y'a ci responsable fana ma munna bon c'est pour de komi n y'a kɛ n ka lettre la cogoya min na a ye raison c'est personnel a man di n ye voilà a man di n ye ka n da don a kumaw la k'o kuma ninnu fɔ d'accord voilà kuma b'i bolo donc voilà donc Mohamed Tankara an taara lajɛ kununko parce que effectivement comme ko daminɛna fo bi ne yɛrɛ ma bɔ ka kuma a kan parce que Cɔrɔnɔ i b'a dɔn Mali kɛlen bɛ Mali bɛ niveau dɔ la bi n'i ma farati ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn dɔ bɛ se ka interpréter cogoya dɔ la ou bien dɔ bɛ se ka kuma bila ka taa sens dɔ la u bɛ yɔrɔ dɔw tigɛ k'a kole yɔrɔ dɔw la donc voilà ne bolo n'an bɛ Mohamed Tankara dɛmɛ a cogoyaw ka ca ce qui est sûr a minɛna Orange Mali ani Orange Mali ka problème de don Orange Mali de plainte don a contre la donc u ye plainte de don ko e Cɔrɔnɔ kelen ka plateau sanfɛ dɔw tun taara a ma mɛn a y'a tigi wele k'a lamɛn donc a ko k'a ka wari bɔra k'u y'a ka wari labɔ a ka Orange Mali la n'i ma fili a kɛra ten dɛ bon n'i ma fili fɛnɛ a tigi kun ko ale y'a ka zon minɛ ou bien fili la voilà donc o affaire kelen de don Orange ko k'u bɛna enquête k'a la donc ce qui est sûr fɛn dɔ bɛ yen fɔlɔ fo maliyɛnw k'o dɔn mun ye wari bɔ o bɛ liberté la o bɛ kɛnɛma i y'a faamu donc Mohamed Tankara ta ye jumɛn de ye ko in bɛɛ la c'est que Mohamed Tankara ale tun bɛ baara de kɛ Orange bolo bon n'i ko k'i baara kɛ Orange bolo parce que Orange fana bɛ contrat di société wɛrɛw ma olu bɛ contrat di fɛn ma en tout cas a tun bɛ Orange ka baara de kɛ donc baara jumɛn don minnu tun bɛ yaala maliyɛn bɛɛ bɔra a kalama a ma mɛn kosɛbɛ u bɛ yaala quartier ni quartier gɛrɛnw ni gɛrɛnw du ni du u b'a ka téléphone yɛlɛma k'a kɛ 4G u bɛ se aw ma gɛrɛnw na n'aw sigilen don carré kɔnɔnaw la u b'a fɔ aw ɲɛna aw ka téléphone aw ka puce yɛlɛma k'a kɛ 4G donc ale tun b'o de kɛ donc o baara yɛrɛ o kun ɲɛn'a bolo kosɛbɛ mɔgɔ min don a kun ka kɛnɛ a kun ɲɛn'a bolo kosɛbɛ ani mɔgɔ caman tun b'a kɛ fa ni mɔgɔ caman tun b'a kɛ donc sisan an ye M5 mouvement bɛɛ daminɛ k'a sɔrɔ a b'o baara la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ n ka baara la donc fo kɔfɛ ala nana kɛ ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la problème kɛra la ko ne ka nin bɔ mouvement dɔw la donc o kɛra problème ye bɛɛ y'o ye réseau sanfɛ donc ne obligera ne ni n ka baarakɛmɔgɔw fara la donc o kɔnɔna la ale ka taa terrain kan k'a fɔ k'a bɛ taa baara kɛ a ka gɛlɛ a ma ne ko donc ne n'a ale de b'an ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko karisa an ka fara ɲɔgɔn kan sisan
projet ou bien non an ka jɛ an ka projet kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an yɛrɛ ka projet ye o y'an ka entreprise ye o y'an yɛrɛ ka activité personnelle ye donc maintenant on sera responsable an bɛ kɛ an ka temps responsable ye an ka temps y'an ta ye baara sira fɛ an ka activité politique fɛnɛ an bɛ se k'o fɛnɛ kɛ tuguni an sagoya la d'accord donc fo o ni bi cɛ o bɛ o ka ca ni kalo 8 a bɛ taa kalo 8 na kalo caman kɔni don pour ne pas dire des bêtises n tɛ kalo fixe fɔ mais a mɛnna kosɛbɛ a ca ni kalo 6 kɔni cogo bɛɛ la kalo 8 kalo ta a bɛ t'o la donc ale an y'o daminɛ o kɔnɔna la ale ye terrain bila ale ye Orange Mali ka baara in bila donc an b'an ka mouvement de kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale yɛrɛ hakili yɛrɛ ti nin ko in yɛrɛ la bilen k'a fɔ hali ale yɛrɛ bɛ baara kɛ Orange la ale tɛmɛn'o kan parce que an bɛ baara wɛrɛ de la o don o de parce que maliyɛn caman bɛ yen u bɛ k'a laburuja k'a tɔgɔw tiɲɛ réseau sanfɛ k'a kɛ i n'a fɔ zone don vagabond don a ye arnaque de kɛ a ye escroquerie de kɛ donc fo maliyɛnw k'a dɔn de Orange mɔgɔ de y'a wele ko karisa e tun bɛ baara k'an fɛ yen n'i bɛ baara a tun bɛ baara min kɛ 4G n'i b'a se a ma deli ka baara kɛ Orange Money na dɛ an k'o fɔ k'o sɛbɛsɛbɛntiya fɔlɔ maliyɛnw k'o dɔn a ma deli ka baara kɛ Orange Money na k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ kɔdi ta ani mɔgɔ kɔdi ma deli ka don ɲɔgɔn ɲɛ sira la fɔlɔ a ma deli ka baara kɛ Orange Money na a tun bɛ 4G de baara kɛ donc Orange Mali mɔgɔw y'a wele ko karisa i ka login n'i b'o baara kɛ logiciel dɔ de bɛ d'i ma u b'a wele ko login donc ko numéro min kɛra ka pisi in tigɛ ka wari labɔ mɔgɔ ka mɔgɔ cɛ ka Orange Money kan mun taara i ka plateau yɛrɛ kan ko o login min kɛra k'o numéro tigɛ k'o ye e ka login de u y'a wele téléphone de la Orange mɔgɔ de y'a wele téléphone na ka nin fɔ a ye e m'a ye ko donc ko u m'a faamuya ko si n'a bɛ ko in na ale yɛrɛ dimi ko jugu u ma taa plainte tigɛ a kama dɛ ale de wulila ka taa Orange la ko nin ye mun manamanakan y'u da ta k'u bɛ se ka taa ni ale yɛrɛ tɔgɔ associé ni arnaque ni escroquerie ou bien ko la ko min kɔnlen don cogo di tan nɔ k'u bɛ ka kuma min fɔ u k'a expliquer ale yɛrɛ b'a fɛ k'a faamu a yɛrɛ de wulila ka bɔ a fɛ yen a don a ne Amza de tun kan ka taa n'an ka fini ye kalayɔrɔ la an ka nin seli fini a ma se a ma na o la a ko k'a bɛ taa o la ne ko ok ne bɛ taa n ka fini di kalayɔrɔ la donc sini ale bɛ taa n'a ta ye i ye kuma faamuya donc a yɛrɛ de wulila ka taa Orange Mali ka siège la agence la sisan nɔ donc u nana ka na kumaw fɔ ka kumaw yira la ale bɛ bali mun na Jawule Tɛrɛzɛ mɔgɔw wele ka na ale nɔfɛ ka taa n'a ye problème t'a la donc o kɔnɔna la ko minnu kɛra n tɛ n da don o la mais yan'o cɛ maliyɛnw k'a dɔn fɛnɛ login kelen mun b'ale tɔgɔ la ale ka erreur kɛra jumɛn ye charge wɛrɛ t'ale compte la dɛ ko parce que ko login b'a tɔgɔ la login mun b'ale tɔgɔ la o login kɔrɔlen n'i bɛ baara kɛ Orange la n'i b'ale ka baara in kɛ sisan donc n'i kun ye hali 2 semaines ninnu kɛ dɔrɔn ka se 3 semaines ma Orange bɛ se ka login tigɛ i y'a faamuya donc ni pour que i ka se ka baara kɛ na i bɛ se ka taa u ka agence de la tuguni donc ale yɛrɛ hakilina la donc ale kɔni ka login tigɛra yɛrɛ ale o tigɛra o ale ye kalo 1 kalo 2 kalo 3 fo kalo 6 fo kalo joli ale tɛ ka baara kɛ n'a ye ale bolo o y'a tigɛ yɛrɛ ale yɛrɛ hakili t'o la bilen donc i tulo bɛ n na Cɔrɔnɔ n tulo b'i la an tulo b'i la ok donc sisan conseil na mois de juin ni ma fili juin conseil na kɔni problème défensif dɔ de donna Orange ka système na réseau la donc o défensif kelen ka don c'est-à-dire problème dɔ donna u ka réseau la donc o kɔnɔna la sisan nɔ misaliya la olu ka baarakɛyɔrɔ in na sisan mɔgɔ 180 ani 2 wa 4 de bɛ yen donc olu ye mɔgɔ 180 ni dɔɔnin de ye donc o waati kɔnɔna la différence in kelen ka kɛ dɔ bɛ se ka par exemple misaliya Cɔrɔnɔ e ni ne ni Mangara ni Jɛfaga bɛ baara kɛ a yɔrɔ la ne bɛ se e ka login utiliser à partir du moment ne bɛ tɔgɔ dɔn a tɔgɔ Cɔrɔnɔ Jayi a ka numéro ye nin ye ne bɛ se k'e ta utiliser ne bɛ se ka Mangara ta utiliser à partir du moment ne b'a dɔn Isuf Mangara ne bɛ se k'a kɛ ten donc o problème défense in donna a la donc ale yɛrɛ ko ne ma Tangara yɛrɛ ko ne ma ko ko o kɔnɔna de la dɛ ko o sɛbɛnni de la wari puce in tigɛra wari min bɔra k'a puce tigɛra donc o kɔnɔna de la dɛ ko dɔ de y'a ye dɔrɔn k'a fɔ ale tɛ ka taa terrain kan komi ale ye yɔrɔ bila donc ale bi non activité la donc a sina ka o tigi ale ta dɔ de y'ale ta dɔrɔn ka sina ka ale ka login kɛ ka nin baara in kɛ n'a ye
ale ti foyi kalama ale ko k'ale ti foyi kalama la effectivement mais do cogo di Hamza est-ce que ne hakila Orange ye société ba ye est-ce que hali ni mɔgɔ donna login kɔnɔ u tɛ se k'o fana tigi identifier o tɛ se ka kɛ yan parce que an y'a mɛn ko login mɔgɔ bɛ don login kɔnɔ avec le mot de passe n'o de f'i ɲɛna défense de nana la mɔgɔ min bɛ informatique la waati dɔw la défense bɛna système dɔw la le 30 juin de n'i ma fili ou bien le 28 juin a ko ma ko u ye mise à jour kura kɛ pour que problème dɔ nana k'o régler quoi i b'a dɔn ni fɛn nana i bɛ mise à jour kura kɛ donc ko Orange y'o kɛ donc k'o kɔnɔna la ale ka login mise à jour kɛra ko pour que login mise à jour ka kɛ f'i k'a signer de ale dun ma deli k'a signer ale t'o kalama yɛrɛ ko mise à jour kɛra ko c'est ale ka problème wililen ale bɔra nin bɛɛ kalama ale ma deli k'o signer donc k'o b'a yira forcément dɔ de y'ale ka fɛn utiliser mais Orange de bɛ enquête la u ye agent Orange ye quoi agent 2 minɛ o minnu yɛrɛ bɛ baara la u ye agent 2 minɛ. d'accord mais vas-y. komi bɛ dabalibanko ye mun ye ne yɛrɛ dabaliya banko in na. c'est que u ye Orange mɔgɔw ɲininka an ye Orange mɔgɔw ɲininka an n'u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn na tribunal la. kun jumɛn na aw ma nin ka login tigɛ kalo joli a tɛ baara la aw ma login tigɛ u ko non ko parce que il était bien quoi k'a kun bɛ se baara la kosɛbɛ olu ka jate la et ils espéraient que olu kun ka ala deli a bɛ tila ka segin ka na terrain kan tuguni quoi ne ko aw bɛ se k'o bila aw kunna au fait o yɔrɔ la o ye manque de professionnel de ye aw bɛ se k'o mais a y'a wele k'a fɔ an m'a tigɛ c'est toujours en activité aw bɛ se ka o et ils peuvent pas espérer k'a fɔ k'a bɛ segin ka na sans que aw m'o a wele k'o f'a ye o ye kelen dɔ wɛrɛ tuguni mun ye wari labɔ fo ye wari sara wari bɛɛ sarala k'a ban. non mun ye wari bɔ par exemple an ka plateau kan yan mun nana ka kuma ɲɛfɔ maa mun minɛna 13e na o tɛ mɔgɔ jɔnjɔn yɛrɛ c'est à dire que u ye o tigi fana o ye denmisɛn dɔ de ye cɛ ka kuma na dɛ si je ne me trompe pas u y'o manipuler de donc tɛgɛ de sera ka da o fɔlɔ kan ni o somɔgɔw ye wari sara pour que o bɛ se ka libérer mais mɔgɔ minnu y'a kow kɛ je pense que cɛ ko k'olu bɛɛ ma sɔrɔ donc an hakili la ko kɛra ten si je ne me trompe pas. awɔ n y'a faamuya o sisan enquête bɛ en cours enquête ka kɛ o ka di anw ye an ka problème foyi t'o la o yɛrɛ de ka di anw ye kosɛbɛ ale tɔgɔ bɛ se ka jɛya cogoya min na anw bɛɛ tɔgɔ bɛ jɛya cogoya min na i y'a faamuya donc wari sara la à partir du moment wari yɛrɛ tɛ wari ɲɛnama o cɔrɔ a tɛ 260 bɔ alhamdulilayi rabbil alamin ne b'a dɔn kɔni 260 ko problème k'a fɔ ko tangara bɛ taa o bɔ n'a y'o kɛ ne yɛrɛ bɛ jigin a la o tɛ foyi bon wariba don sa mais fo ka taa se et puis fɛn maliyɛnw ka mun dɔn fɛnɛ o bɛ se ka taa 260 bɔ n'a yɛrɛ ka login ye n'i ma ɲɛ yɛrɛ cɔrɔ e bɛ Orange la e bɛ baara kɛ Orange e b'a dɔn ko login k'a bɛ tracer e b'a fɛ ka wari bɔ dɔ ka compte kan e cɔrɔ b'o dɔn ne b'o dɔn hakilimaya yɛrɛ la ne b'o bɔ ni n yɛrɛ ta ye cogo di tangara b'o bɔ n'a ta ye cogo di ni fo ne y'a sɔrɔ fa de b'a la ou bien n'a a tɛ raisonner ka ɲɛ ou bien n'a t'a yɛrɛ ma quoi sinon e b'a dɔn n'i y'a tigɛ dɔrɔn o ye un coup de Orange il suffit 10 secondes seulement o b'a taper dɔrɔn o b'a dɔn ko login de ye fɛn tigɛ tangara b'o kɛ cogo di ni misaliya jumɛn ye et puis n'i b'o risque yɛrɛ ta a m'o kɛ ni million fo 200 260 250 dɔɔnin est-ce que i ye kuma faamuya mais ale ka tort kɛra mun ye ni i bɛ nin baara modèle bila parce que baara min don hali contrat écrit tɛ donc n'i bɛ ale bon comme o forme ninnu bɛɛ ma respecté ale a ye ko in ta un peu à la légère quoi sinon n'a bɛ baara in bila waati min na ale kun ka taa dɔrɔn k'u ka piste sɔrɔ ka demande yɛrɛ kɛ k'a sɛbɛn même si n'a bɛ na ni huissier dɔ ye mun b'a certifier en tout cas a kun ka nin kɛ mais mɔgɔ t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛna k'a la quoi ale y'a fɔ n y'a fɔ a ye cogoya min na ale yɛrɛ hakilina la semaine 2 semaine 3 dɔrɔn o b'a tigɛ. mais kuma in jɔn ye nin kuma in bɛɛ fɔ ye ale yɛrɛ ya. tangara de ye nin bɛɛ fɔ ne ye. mais i dalen b'a la ko nin ye tiɲɛ ye. kuma. a ka kuma ninnu a ye mun fɔ. ayi e kun na kuma dɔ question dɔ posé o. non ne ko kuma i bɔra ka minnu expliquer komi e m'a fɔ k'a yɛrɛ de ninnu bɛɛ fɔ i ye yan. awɔ. mais tu crois réellement que kuma ninnu c'est vrai i dalen b'a la. bon tangara ni ne ɲɔgɔn kan don o don ne bɛ tangara dɔn tangara ka moralité ni tangara dɔrɔn tɛ dɛ sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn i ne bɛ vidéo kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an afficher ɲɔgɔn fɛ an b'an ka activité kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka image ka gɛlɛn ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ka gɛlɛn ne ma dɛ o de kama mɔgɔ b'a fɔ ko n tɛ ka kuma o de kama je parle très peu je ne suis pas loquace n ka kuma a man di n ye ka kuma bɛɛ
y'a faamuya n ka image ka gɛlɛma n ka hɔrɔnya ka gɛlɛma a ka gɛlɛma ka kuma dɔ fɔ bi ka se ka taa kuma wɛrɛ fɔ ok kɔrɔfɔ laban jumɛn bolo Hamza donc ni n'a sɔrɔ dudu bɛ ne la Tangara ka moralité la ko Tangara bi sɔn ne ma ou bien ne delila k'a mɛn a kan ou bien dɔ delila ka ne wele k'a fɔ Tangara ye n ka wari suɲɛ ou bien Tangara ye nin kɛ ou bien Tangara binna n kan wallahi ne kun tɛ affiché ne kun tɛ n da yɛrɛ don nin kuma in na yanni don dɔ la preuve wɛrɛw ka bɔ k'a fɔ ko mun b'a jira ko Tangara don ne kun t'a kɛ yɛrɛ ni dutu fitinin dɔrɔn kun bɛ ne la d'accord i y'a faamuya n'i y'a ye ne bɛ nin bɛɛ la n dalen don a ka kuma la n ma deli k'a y'a la n ma deli k'a nɔya la a foyi la ni adamadenya foyi ne na ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw y'a tenter ka dɛsɛ ne y'a ye a banna tentation bonyana kojugu ne y'a ye a banna o bɛɛ b'a to ne bɛ taa la merci beaucoup Hamza an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka kɔrɔfɔ ala ka tiɲɛ bange amina rabi merci Thioro ni kun ye Hamza Beso i bɔra k'a ka kɔrɔfɔ lamɛn a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin ka hali bi Orange Money affaire don donc Kazi mɔgɔw fana dimina olu fana ko caman kɛra Kazi kɔnɔ ko Kazi ɲɛmɔgɔbaw olu ma u jɔ u jɔyɔrɔ la o de y'an yɛrɛ dabali ban o fɔlɔ ye Jawara an bɛna ale wele parce que ale de jɔyɔrɔ ka bon Kazi kɔnɔ kosɛbɛ maintenant i ye Hamza ka kɔrɔfɔ lamɛn Hamza ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmaa ye a yɛrɛ ka mɔgɔ de ye Hamza ye ani Hamza de bɛ ko caman kɛ donc Hamza ko k'a ye kuma minnu fɔ ale bɔra k'o de ɲɛfɔ a ye donc maintenant an bɛna Jawara ta ale bɛ Kazi la ale fana ka se ka fɛn fɔ a ye Kazi taabolo kan u ye ko minnu sɔrɔ ka fɔ Jawara tari basi t'i la alhamdulillah Thioro Nsu somɔgɔw bɛ di o baasi tɛ ba nin waati in na i bɛ ouverture média kan alhamdulillah rapidement an bɛ fɛ ka mun dɔn an y'a ye k'a fɔ Kazi la i bɛ Kazi mɔgɔw ka jɛkuluba la ni o ye ka se ka Isa Kajimu hakililataw k'u jukɔrɔma tonton mais i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa ye bon Thioro n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Hamza Beso fo ancien Ségal de Kazi et ancien membre de Asserte Faso ka wele Hamza Beso an cɛ ani baraji ne tɔgɔ ye Ibrahim Jawara ne ye club des amis et sympathisants Isa Kajimu non seulement y'a président o dɔrɔn tɛ mais mɔgɔ fɔlɔ min ye club ko kuma bɔ a da kɔnɔ le premier initiateur k'a fɔ Isa Kajimu ye an ka club sigi ye o mɔgɔ fɔlɔ fana ye ne ye très bien o tɛmɛnen kɔfɛ tɔn min bɛ yen n'an k'a ma k'a fɔ ko Asserte Faso ka wele bi alhamdulillah il faut ka taa se assemblée générale min bɛna kɛ komi o ma kɛ fɔlɔ o 4e vice président jɔyɔrɔ bɛ n bolo bi alhamdulillah a b'a yɛrɛ jɔyɔrɔba b'i la a ko la voilà mais anw tɛ se k'a faamuya kuma dɔ bɔra i da kɔnɔ ne y'a ye i ka video dɔ la i ko in kɛra ko fo ka se tile 8 ma aw minnu ye Kazi cɛdenw ye n'a fɔra Mohamed Tangara bɛ aw de ka Kazi la tile 8 Mohamed bɛ se ka tile 8 kɛ cogo di garde à vue la fo ka taa bana an y'a mɛn fana ko jaja ko fɛn kuma ta ye avocat kuma ta et que an y'a ye communiqué dɔ la mun ye madame Jim Fatumata Diko a ka kɔrɔfɔ ko avocat taara ye k'a ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ donc maintenant o sera ka aw sɔrɔ cogo di aw minnu ye Kazi cɛdenw ye a ye tile 8 sɔrɔ cogo jumɛn tan fo ka taa bana ka sɔrɔ ka taa n'a ye procureur fɛ yen ka tila ka taa n'a ye kasobonba la aw m'aw jɔ jɔyɔrɔ la ok Thioro n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka ɲininkali ɲɛna Hamza ye min fɔ n tɛna segin o kan ka ban déjà ne bɛna ko ta yɔrɔ min na o ye k'a daminɛ Hamza ye kuma bila yɔrɔ min na polisiw kɛlen k'a kɔnti ka taa n'a ye 13e na ni o bɛnna alamusa ma juillet kalo tile fɔlɔ le premier juillet wula fɛ u y'a minɛ ka taa n'a ye 13e na ka taa bila garde à vue la donc o kɛlen i b'a dɔn alamusa juma an bɛ don weekend na donc alamusa juma weekend na baara tɛ yen donc a ye alamusa kɛ ka juma kɛ ka samedi kɛ dimanche weekend yɛrɛ kɔnɔ a banana garde à vue kɔnɔ k'a dɛsɛ k'a da fo Hamza taara ka taa a labɔ cogoya ɲini k'a labɔ ka taa n'a ye k'a bɛ taa sɔrɔmu k'a la polisiw yɛrɛ ma sɔn ko sɔrɔmu tan ka jan u ye climax de k'a la ka fura dɔ d'a ma k'a lasegin tuguni ka n'a bila violon kɔnɔ dimanche donc alhamdulillah an kɔni ko lundi kɔni baara bɛ daminɛ an bɛɛ nisɔndiyara k'a fɔ lundi kɔni baara mana daminɛ Mohamed bɛ bila quoi an taara lundi fana kabi sɔgɔma an bɛ yen nɔ fo ka se 14h 15h u y'a ta ka bɔ n'a ye 13e na ka taa n'a ye commune 6 tribunal la an bɛɛ tugura nɔfɛ ka mobili ta ka taa nɔfɛ an taalen an y'an sigi fo 16h30 procureur ko an ma ko non ko partie plainte mana donc ko mana ko an ka segin tuguni ka taa n'a ye commissariat la an taara n'a ye commissariat kuma la surunya la an ye lundi kɛ mardi an tilala ka segin ka n'a ye tuguni u y'an segin tuguni ka taa n'a ye commissariat la mercredi an tilala ka segin ka n'a ye tuguni u y'an segin ka taa commissariat la fo jeudi o bɛ taa bɛn tile 8 dafalen ma donc a ye tile 8 de kɛ a bɛ garde à vue la 13e kɔnɔ yen nɔ
voilà donc les chegin do ala musa wula fe ne de nana ankelinga nana yi vraiment ko kuya ka affaire de juge d'instruction ma oui me loti bo ateke la ne ya accompagner kana ka bloquer mine dala aduna juge d'instruction ka a donné à boire kana foko vraiment ko ja président gelarade oui mandat danika ou Mohamed ou bashita langata angata anga sera nanga kasumba serata donc il y a do peju kono ne yanga club la bindo langa président du comité des sages sina ligne rene a wele ngumbu katani Mohamed Issa Kasumba la ngan kumbe no alisna ga mutu ta kan kumbe ne nga mulita il y a do peju kono mais comme Belgique a tenimi donc ou sera ne nye kasum ne be jodo ne aso sina ligne yere jole manga comité des sages président avec Kashila donc ou nani Mohamed ye katana ye Kasobun kono donc adam na minedo fuka na se clé chegi awo ke garda velo te menun ko fe ay talim ke Kasobun la ay clé nani ngeno o te clé tan fly bonne de na isa ne ko vraiment en desera avocat ti Mohamed Bulu avocat mata ye clé clé avocat tabula make ne ko sa amena muni ka sano ne ko chere la ni ko be chugumina mo ko imana desay be de menni quoi o te fuka ya quoi to jokulu siguyodi ne de communiquer sebe nya publier nya di journal souma namba ni malien che ani musumo ngani anyuma tukufe uka andeme Mohamed Tangara mnyana angoni desaka avoka masika soai avoka matem o ka andeme anga sika avoka soai chano alhamdulillah ne o publier o mina mo sabadi wuli do wuli ka bo Dakar do wuli ka bo Mali kono koma Ibrahim Jawara vraiment ni ka communiquer ante Mohamed Tangara do ante do mais ye communiquer mi sebe abuena haklima o kuma amba avocat beta en charge ne ko alhamdulillah ne amza beso wili ko kuna fol duma ne mo avocat so wala amza ko ko ne ka suma ko déjà do ale wili ka bo tiki wa yere versa le kunga ban déjà sini so ma ale bita wa sara ka avocat ne ko mango ngo hera fa la hera ka donc o kelen si sa ne kelen go ke no kuma la mede en globila wala dugune kelen go ke dugu jele so ma la fe ndale mi nga glanga ma wuli dina ngu segana kujugu parce que nye clé nani clé du de ke ne daraka dun fo so fa nante dumuni ke amini ko ina donc ne da ne wula never nyenga téléphone mene nya bala numéro do wuli chez chama bon ne nya mi téléphone mene do numéro kla ka singa wuli chez fla afa ne mata nyega na folo ntara nyega na ka singa na donc ne da numéro wuli ngu angi ne wuli ka chango we gwa ye wuli sa chef la ngu jonu ko madame Jim Fatoumata Dikudu angu bisimila ako Jawara ako sabali ne ka dogal mama digasima sabali ki chugudo kana so ka ne ka kele mai ne ko bi kele mai ma quoi ne ka kele mai man ne ko bi kele be kungula sima alhamdulillah bi alay segene fanga be na mete kula ne be département communication kono ne ba kono madame Diouf Fatoumata Diko di wele kan foina ko ne be département communication kono le ba kono ne ma sabali ni mene kuna bi ale bo don abse ko wele abse ka kungula sema nga service la muna mena ni kuma yo ala me do wala ndiko bisimila angumi lame akunga sabali ale mai ako ale walju bonsondi ale walju bonse ale mai ne man chugudo abe kula sema bonne da bale ko me ngone ma fuyi ke ka deme ni Mohamed commune kula ako no o parce ne bo deme ni ale communiquer min sebe o bla au ka page ka no ouverture média yi ne deme mi ni donc o vena ale ka kuma galontiga parce ale ma chefo donc ale se ko kum parce ne ale ka kuma ya ka fo galono ale ko nous avons fait tout ce humainement tout ce qui est de possible pour Mohamed Tangara bonne bo ka deme ne ale ka kuma jabiu ne deme ni Mohamed ay deme so ale ko muna ni de boke kuma ni de boke ne ma kuma ala ta de fo ka bampe ka téléphone tige ko ni ya dai avec aka kan da laban yi ne ma sabali na ko abin gushi amaima absaka problem se manga service la wale wal yu bon sondi ne ma kuma ne téléphone bla ne ma foifo maintenant communique la communique wa sebe avocat so wale ka deme ni ka foli ka kwa tano ni mo ni deme ni mo yi deme foli ka sa ne mo go fo mo ya deme mi ya wale ka boye fengo vraiment on ni chemu ngo do re amza be so wale ngo wa sala ka ba ya avocat so ka ba ndija ne o communique inta ka bla acerte faso ka wale groupe santé ne a blo sans faire ne ba la madame Jim Fatoumata Diko ay ne retiré ka ba acerte groupe là awa ye retiré ka ba acerte groupe là o kele ayo komi ne na ale chere be jela ale tewo o yoni be ne fere be ka afo che na ka che informer ka attention
Ah, je pense que d'accord. Donc entre temps ba wuli ni ye Jawara de ale bi Kazila ala joy bora ka korofo me Jawara do abi c'est asserté ani fait la Kazila. Voilà, donc Jawara anya to kuma la kutigara temeni kuma iko kiya che wuli ni wi isa ko ji. Voilà de ni nyaki ba de comme ni muso ni fi tanto. Bon ni mara de kono. Voilà, au dire ni de nyoko ni santa mi nyoko fe. Oh ni o kibara la soma min temena muso nyoko te ni o fanyina. Donc ko bek vocalier ko chama tu ga mina ka informer ka donc a fo citation min temena muso nyoko te. Maintenant au quel incident okele nega kunu kuma ne mi kuma kunu ya me kwa parce que tcherno on jigi misara la ça dit en jigi tiga quoi parce que ne tsiga famia ka fo Mohamed tan e kawjim shiyo ayi kawjim ni kanu ka kawjim to ta kada o kawjim ye fumu ne madame Jim Fatmata Dikoyi ale communiquer ministère aw mandi aw yobla maintenant ni ngali nani ke oni ngali nani ako jabi o fole mui Johnny ale black ani communiquer sebe kele sona yimuni ale ka communiquer kono ale ko ka foko événement de 10 11 12 Mohamed Tanga est justiciable ate fanga sans fait na ninke abi juge muna abo kumata koni Mohamed Tanga kuma nyaga minyona fila sabana yimuni allez à Foka, nous avons tout fait immédiatement pour Mohamed Tangara. Est-ce que au comment y Dieu allait bien communiquer, c'est bien. Communiquer de Mohamed Tangara, qu'on aurait bien aimé Willy, avec Kachila. Après Jawara, un tourni Mologui, un tourni Moloni, Bouissa, un communiqué avec Fatim Digo, photo flâné, ouverture médiaque, à Bouissa, Moutika Ben Willy, Mohamed Tangara, Moutika et Tcherno. À mon amour, à son de Mouti. Oui, voilà, à Corée ni wuli avec Kachida ko ngani buisa ne ka soko muni be ne ka soka ta ne ka soka communiquer ni donc communiquer ni an jigi mi se ya an jigi tika quoi voilà mais vraiment ne ma do adamadi ne nyo nyo de fonga kuma la wona ba do mo ko be mo kuma fitri wale we chen mais atla ka fitri wale ni jugata ki be tani chonga halaki ga bi Mohamed Tanga tun jafa na ak bo o te menin ko fe ene aye Fatim beta sigi kan kuma be fa ko plateau ka Tcherno mena kuma do fie mo ka la mede mo ka mele ngala me kabini Mohamed Tanga minna atleta ani fla Fatim mata la je anyama joala amake garda villa garda ko foni de nangla ni na chama be mbulu ka bulu da yira la ok Tcherno ngone dia fo wonto de Ibrahim Jawara mafia ka tazi présenté a certain 80 vice présenté a oh dugulen tango ken kan ko judu Fatim be fala jadi Mohamed Tanga datu ko kleshigi abe yima jodi e mana boka ni ye ko actrice ko kuma benya foka bampe e mata Mohamed la shi kelimpi amake eni Mohamed Tanga kuma telephone na be mena domina di amza desu di wuli ka telephone passer Mohamed ma bana hali kani joka la shi kele amake garda villa o jongo kasubumba mais mo ire la ko ay po ne ka fait de fiyo bon non ke ay ka communiquer fana seben tuguni ka Mohamed Tanga chu ka 10 11 12 o criminel mo de fara kibe mo fara ni Mohamed Tanga ka affaire ta ko du nyokona ka cheto chenin to ngata dinga ko nala donc comme une temena odine mais ne pas comment me faire na la mede ne Jawara de ko je lance le défi à qui que ce soit ou Mohamed Tanga ka ba minna domina le 1er juillet faut kana la le 12 juillet ne ka communiquer c'est bien avocat tabulo avocat mataye ak le ma avocat so tiente ni défi lancé bien payé jebe e devila se ati amata amasumina kata tiente fone ka communiquer que domina ka demeni na ngaso ka avocat so odila boni tani e deme kana to so tuni mais anya me ko avocat do kuma bulu ka to mettre job ibo kalama wa oh komi e de ofo ibo kalama wa ay ngama sange de mo fo wa ay ne be ken ngula tari ibo kalama wa wal mo to kalama ne kuma mi fo cherno kuma no ngolende ko yungo avocat de tabulo komi ni e o do to fo e etanga kono etanga rezo kono etanga tonde voilà nete o etanga kuma njabi ndiki doga de mfika fie o yeka kuna folie quoi abseka wala mettre job beseka wala ay se bonete ela nete mettre job to kabala kan damai d'accord amna nete mettre job do kabala kan mene de défi lancé ngombe défi lancé malien cheni muso be ne Ibrahim Jawara ni kanidi ndika kuma mana galontiya ay want to know do wa Mohamed Tanga avocat mata e ka damine kalo kle folo faut que le temps ani fla amata tiente c'est pas vrai. D'accord. Sinon, wakati la, communiqué blale, anya ko sobe, a foranye ko mettre job dobe ko ya ka avocat, anyo wele reka o nyininga, anga nyema yo wele ko nyina ni o yisu mangara, akoko tinyo lokale,
Kawjim Junior ka avocat mais o de la yeni fo ni anda bali ba mais na ko ni ngari mo bolo ka ne be min fo don kuma min temena ni Maître Diop là moi je les respecte et puis Maître Diop je n'ai rien contre lui à ma fouike allez ma fouike Maître et tiens non so ko mo de ka kuma tiens non mo ko de ka kuma so ko mo de ka kuma o ala mi ka kuma be démenti yo mi no be o ni tekele o oh ni kuma be démenti yo mi no fana be o ouais mais ni ngal damaro de benere bolo ka tempi là parce que ne ga kuma bella bismillah ni ngal folo munye e ko Kawjim Junior ye ni clé damado nge avocat table anga ki anga 120 mauto isa ko mi joro dobe e fana na kazi kono otewa o ko ka kazi jekulu war bonvu ete ya million damado te aw fana ko mi seka million munda ere e joro dobi la ko million damado ta ka avocat do nyina e rapidement yani aka foko faka mawere kono o ni ngali folo ni fe ko jabi ka foko me ka yere fo te woni ka joro de ata avocat so mais au kele abdel ka so bala ata avocat so mais ne faka mi fie an bebe ame toni kono ame kulu kono ne kazi président mais mo tanga ya mi fie abe kalo damado bo sano kalo kabini acerté ko damne la parce que anye mo tane choisi ka bo kazi kono olu ka ta représenter acerté kono quoi mo tanga bo la quoi mo tanga kabini acerté kirila aka activité e famba be nyese acerté ma parce que abango chidla o konna la eno o yani ka kazi fo acerté ma boni kazi ya ya baklia oh mais alhamdulillah rabbil alamin ka deme de ato ya avocat so binte que ko nete ko fo quoi parce que ni o te mo ko baay quoi ouais mais ni ka kazi fo acerté ka bono yo mais deme mu fo jawra ye deme mu boy ko deme kira ye sebendike ka deme nyini maw fe ko maw ka deme on dirait que war bora kono na laga du kono ka kono na kana ko fe kana di awma mais est-ce que akwa nga so be ma wa tar war dele ci awni baraji mais vraiment tawno communiquer ma jaayde wallahi ama jaayi wangani ajuga ba ko min ya blafana ale de wulu musodi aka sabali mo kana ngani ajuga ta kan ci walde ma amman ya be sigi yama an islamé da jine mo godi d'accord voilà OK merci beaucoup Jawara mi foti wari mando merci ala ka bosula ala kan merci bien nimu Jawara ala jon yimu famian bela yananga ma sabana soro ale fana anya me ka be kazila ale fana ko in koni a kɛra cogo mun na o ye k'a ma kɛ nin jogo la hakili la an bɛna ale fana ka kɔrɔfɔ lamɛn je pense que peut-être kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni parce que i b'a dɔn c'est très important ko in bɛ yɔrɔ mun na Mohamed en réalité a tun bɛ ACRT la a tun bɛ kazi la i b'a ye Issa Kɔji wa yɛrɛ Issa Kɔji tɔgɔ ta ka da yɛrɛ la c'est très important n'i ye mɔgɔ ye ka tɔgɔ c'est que a tigi ka di ye de o tɛ wa donc yanni an ka sabanan in sɔrɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in bɛɛ kun na a kun ka d'an ye an ka se ka maa wɛrɛw sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ mais an ma se k'o ɲɛ sɔrɔ mais an b'a lajɛ ka da tɔndenw yɛrɛ ma pour que olu ka se ka don ko ninnu walawala la k'a fɔ an ye kuma b'i bolo. Cɔrɔnɔ mɔgɔ a bɛ fɔ bamananw fɛ ko mɔgɔninfin kɔni seri t'i muso ye parce que a kɛra cogo cogo i bɛ sɔrɔ ale ka témoignage bɛ se ka taa i faveur la donc rarement a bɛ taa i défaveur la donc o la nin ye parti kelen ka kuma ye c'est très difficile i ka se ka conclusion tirer ni ma parti filanan ka kuma mɛn mais au delà de tout ça i bɛna ye a ka kuma kɔnɔna na notamment i ni min bɔra kuma la sisan Jawara i kɛlen k'a fɔ ko mun la u ma wari ta kazi la ni ka avocat ɲini a ye joona ka da ka u ye o tɔnden ye ko 5 millions dir'u ma walima ni o y'a sɔrɔ u ma se ka wari dɔw fara ɲɔgɔn kan a ka jaabi kɛra mun ye a ko ko ACRT o ka bon ni kazi ye donc o bɛ mun de yira an na sisan o b'a yira hali ACRT min yɛrɛ ni Kawji min yɛrɛ o ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ fɛnɛ ye cɛ in délaissé à son triste sort ale ka kuma la n b'o k'o de fɔ a ka kuma bɛ o de yira ali ACRT min yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ y'a laissé à son triste sort parce que ale bolo ACRT ka bonyali ka tɛmɛ kazi kan normalement moyen min bɛ ACRT bolo o tɛ kazi bolo o kan ka cogoya bɛɛ la ka se ka nin wari in kɔni kun ta en charge donc i bɛna ye fɛnɛ u ye fɛn dɔw fɔ min an bɛ se k'a fɔ ko c'est vraiment déplorable n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que ka adamaden kɔni minɛ k'a bila garde à vue la pendant 8 jours vraiment a ma nɔgɔn an bɛna maa min sɔrɔ sen na ale tɔgɔ ko Togola an bɛna a fana ɲininka a bɛ jɔyɔrɔ min fa Togola tari baasi t'i la baasi foyi tɛ n na somɔgɔw bɛ di ça va alhamdulillah nba e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa kazi la walima ACRT bon ACRT ni ACRT commune 5 secrétaire général ye en même temps kazi mɔgɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ tɔn na ka sɔrɔ i ma don voilà je ne suis pas dans kazi mais je suis un soutien fort pour notre président El Hadji Issa Kɔji
D'accord. Maintenant, comment tu as dit qu'il y a un microphone nous la mer? Le microphone n'a pas de la. Oh, mais Jawara est mon vote. Jawara est mon vote. Est-ce qu'il y a beaucoup de kalamala? Bon, ne be ko do kalamala. Oui, du mais. En réalité, moi j'appelle au calme. Voilà, il faut que les Maliens, au cas Tiandon, au cas parti pris, il n'y a pas de parti pris. Quand Dim Junior amené là, au cas Timina, ils ont directement appelé le président. Donc, le président, il faisait tard, trop tard dans la nuit. Donc, le président s'est déplacé à Tara Ladjer. Au Laili Kofe, à Jessi Doninke. Au Jessi Kofe, à Klalaka, avocat à Maître Djokuye. Nerebo Kalama. Nerebo Kalama. Au Kera Aminana Dom, l'autre vous a dit. Au Kera Aminana Domina, tractation, parce que Choukoum Kora fait, c'est ça que je suis qu'on a eu d'autres Kouka Djem, Maître Blalaka Chartila. Donc, en même temps, quasi qu'on a là, je ne sais pas comment on est là, Benendo, je ne sais pas. Mais quasi qu'on a là, demain, il y a quasi une somme de 5 millions. Pour casser qu'à ouïr demain, nous, en faisant des activités. Aux 5 millions, dira quasiment. Bon, moment tangara là, quand c'est fort ou quand ni kuma nous ma tractation quand avocat madame ceci cela au cas qu'à 5 millions tout euro demain. Moi je crois que directement ni au loup qu'on kanga demain kumanga bo euro shit demain kumanga bo quasi là parce que au war be quasi boulot. Voilà donc comment la sura là torno malien ka famu malien ka famu ni Orange Mali y wele. Ce n'est pas une société malienne. Voilà, Mogo ba feka aye toko mina ambena Orange Money ni bara wale a modelu beke Mogo la ambena. Donc Orange yere plenty yere de Orange yere kan. Donc Orange te seka ni ko tigi bi tagabake a fora dron chien de ka sabati. Parce que lobby est fermier. Ou bien, ou connecter mina pour que vous cassez la carte de nous appliquer, c'est quelque chose, je ne sais pas, n'a sur l'Alimalien, il y a pas là. Parce que, il y a email, il y a mot de passe de faire cadeau. Bon, moi, si tu sais cadeau, ni mot de passe au tigla, mon robot. Ali n'a ya sur ni, comment dirais-je, cap de réseau B, fin d'OB, non, vous pouvez demander à l'Orange elle-même, là-bas, n'a ya sur Ali ni au coup kera mogo, c'est cap de mogo, logi kono kasro, ama ka mot de passe dima. Moi, je crois que c'est très très difficile. Voilà. D'accord. Oh, mais, on ce qui code doni, koko, et tangara menele, ko, isa ko jimi avocat takadama job, est-ce qu'on kéré Job, par mes informations, M. Job a été mis en charge de Kaldim Junior. Le lendemain, M. Job, moi j'ai demandé, M. Job, à ma Kenyana, j'ai demandé comment avocat de Kaldim Junior a servi la natte comme M. Job. Ah non, au ma Kenyana. Mais c'était quelque chose qui était certifié et confirmé. Par qui? Voilà. Par qui? Certifié par qui et confirmé par qui? Par Elad Issa Kaudim. Donc, Kaudim est un avocat à dit Amara. Très bien. Mais à Doni Biche, est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec Kaudim Junior pour que ait fait impression là? Bon, je n'ai pas rentré en contact avec Kaudim Junior, mais je suis rentré en contact avec Hamza Desso. Je l'ai appelé. Tu l'as appelé et puis tu l'as informé? Oui, je l'ai appelé, Hamza Desso. Voilà, comment ceci, c'est là, bon, avocat, ou avocat de la charge, mais jusqu'à présent, l'homme avocat.
Donc, Amza Nugo Kuma avocat. Voilà, mais ce même jour-là, avocat Klalaka est comment la surala que et Kaudim Junior et Nogosro. Donc, il y a information sur Kaudim Junior. D'accord. Moi, je vais t'expliquer qu'il y a quelque chose derrière ça. Même si moi, je ne le maîtrise pas, mais il y a quelque chose derrière tout ceci. Parce que nous, nous sommes inculpés depuis 13e an. Il y a 8 jours, ce n'est pas normal aux yeux de la loi. Mais Maliens ont fait de négliger, ou ni fanga yuwele, ou be ito ou yoro nous na folo en attendant une solution concrète sur la zona pour que le mandat de dépôt qu'on a dit qu'en kasa. Voilà, donc moi je Charia de haut fort. Non, Charia au fort. Donc, il basé Mounégang au fort. Il basé Mounégang au fort. Il est basé Mounégang au fort parce que les Maliens, même Mali, quand on met ko tagatoko ye, ou be Charia ketoko mina, ou be Charia soso mema à tagatoko ye tiende. Ni mogotara à délai normal c'est 72 heures, mais avec des mots qu'on voir les choses si c'est possible de les libérer, n'est pas trop élémentaire. Okay. Mais au-delà de ça, il faut qu'une investigation en réalité n'a pas sur mindo. On est besoin de faire mandat de dépôt et tout. Mais c'est que mais tout là ne ben yere nyinga muna oye comme ambora ka kazi mado nyinga ni o jawara ya le kokolu kunta kalama ka foko avocat taray. Mais le fait que isa ko jimi informé mais pourquoi olu fana kunta kalama muno lu malla donia ka fu ko avocat tara pour que u fana kana ni u ka se ka u yoro jenya ka bo u communiquer mun ke bololo sra u kan ka foko mugo bi avocat la. Donc muna olu kunta kalama selon toi pourquoi ma bo kalama? Voilà, très bien. Même si Gabi me dit il m'a là. Je ne sais pas. Moi, quand Akilna ou Tekeleni. Moi, quand Koglan ou Tekeleni. Sinon, avocat ou informer la femme que avocat Tara, mettre job Tara. Mais peut-être, pour lui, il y a un barakanga qui est comme un mettre job quand a procédé. On peut se faire soumettre au Lunyana. Peut-être. Oui. Sinon, ils ont été informés qu'il y a eu un avocat à la carte de Kaudim Junior. Voilà. D'accord. Donc, Ambi Foki, Iwale Nimando, Togola, oui. Allah Kantou Nyogoni, Allah Ka Barkadou Albi Asertila. Amin, Arabi, Amin. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc, Aéraboraka, Togola Kaporofo Lame, Togola Moufo, et Akila, Akokale Konfana Kalamanga, Makanyana. Donc maintenant ali communiquer blale anga nyemgo fana yobulika joke ka laje réellement na sur parce que ko mo chama ira ka foko avocat ma ta fin avocat ma ta Kaudim Junior na le fana wuleli ke ka fara ko job do donc ale wuleli ke pour confirmer na sur nyelo nyete ka fara réellement ko mettre job yi aka avocat donc anga nyemgo ni Youssou Mangare ale wuleli ke ko nyangini donc mettre job kon nyaka avocat mais problème yoro jume tari jawarande kunta kalama wa walma l'image était floue. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais quel qu'en soit, Alpha Kaudim Junior ne mérite pas ça. Vraiment, Anni Aminata 13e, avocat Kangata Juna. Mais maintenant, Abé Mamoun Manaka Bourgo, Orange Fana avait fait un point de don. Aminata Tamana de dépôt de la ça ne veut pas dire qu'il est coupable à 100%. Point Yangin de 5 ans. Ou à Kelemamine, Machama de Minena au don. Oh, ko ñagamini dona ko la ba fam za fa chuko muna oh login ndu fe mundu ni ka mode pasite aka gele ka tem po tari ma be se ka ti nyami o la ka ma ka mode pasi shwe ka bwa kungulo zamela wa ni nga tabla login kono ko tawa o yin ngali tari ko ingara chuko jume point d'interrogation donc orange bi ko de sokobe ko tinga don ulu be se ka lajia chuko muna ko client nyokoro ka don afo ko ingara ni zera ka don na yira ka fo ko tangara fana jutala tangara bi bla betaka so nga ko ka tilia juna et puis encore clé shaking ou chaira. Et puis encore, quasiment, avocat ma taille, oui, dans les banques. Et que, nous, madame Jim Kao et Fatmata Dikoui, oui, il y a un avocat. Il y a un famille, mais il y a un sujet flagrant. Ok, Chorno. Et technologie est fin de bimite piraté. Donc, madame Nani, oui. Na ye wakati chamana abe foko site gouvernemental do piraté la ale en akliba la wakati do la Trump ka sigili la aussi accusé ra ko sebe ko ye piratage do ke ka se ga intox do ke vraiment mum se ga atoni Trump be yelen chogam na donc il y a pas de risque zéro au yoron nuna
filanan ye jumɛn ye nin version ninnu bɛ ɲɔgɔn contredit kosɛbɛ parce que hakili la nin kuma fɔlɔ fɔra Jefaga ka plateau kan OM Live la a don ni Jefaga tun bɛ yen ale yɛrɛ ye madame Jim wele o ko dugu kun tilalen don donc ale ye a cɛ wele ni o ye Kawo Jim ye ko o tagara a nɔkalan kan ko y'a sɔrɔ a tun bɛ duba de la je pense donc a bɔra duba la est-ce que a ma taa cɛ lajɛ Yirimajɔ donc o ye o kuma ɲɛfɔ bon nin na mɔgɔ kelen min bɛ se ka nin tiɲɛ fɔ o kɔni o bɛ se ka kɛ Kawo Jim junior yɛrɛ de ye ni a bilara wagati min na mais i bɛna ye nin bɛɛ la bɛɛ bɛ ka côté dɔ défend an balimakɛ min bɔra kuma la sisan ale ka position clairement an b'a ye ale bɛ ka Jim ka côté défend donc an y'an balimakɛ fila fɔlɔ minnu sɔrɔ an bɛna ye olu fana bɛ ka Kawo Jim junior défend mais u bɛ ka min défend tiɲɛ kan sa u bɛ ka min défend nkalon kan Ala yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se ka o dɔn ani Kawo Jim junior mais au-delà de tout ça min de ye k'a fɔ ko cɛ ye tile 8 de kɛ garde à vue la Thierno o ye maloyala ko ye Mali fanga yɔrɔ la bi quoi parce que garde à vue tɛ se ka janya ka tɛmɛ 72 heures kan wa o y'a ye ni procureur y'a ka yamaruya di sinon 48 heures de don bon donc o temps kɔnɔna na a tigi ni aw ma se ka a présenter juge la o ka se ka mandat d'a kan ka taga ni a ye tile 8 kɛ olu bolo en vertu de quoi ɲininkali bɛ yen en vertu de quoi u y'u basé mun de kan ka o ko in ka se ka o lawaleya et puis a tigi banalen parce que Amza ko u ye clémentine ni fɛn dɔw de k'a la k'a lawuli donc ni dɔgɔtɔrɔ m'o kɛ fo sɔrɔ fɛ a tun bɛ minnu yɛrɛ bolo polisi minnu yɛrɛ bolo olu basé mun de kan k'o kɛ donc ou bien a fagaliko tun b'u kɔnɔ an bɛ k'an basé halisa Amza ka information de kan vraiment nin ko in kɔni Ala ani Kawo Jim junior de bɛ nin tiɲɛ dɔn parce que côté bɛɛ bɛ ka essayer k'a ka mɔgɔ défendre vraiment donc n bɛ se ka bɔ kuma la ni min ye o de ye vraiment Mali jeunes ni ko ni fitinin wulila dɔrɔn k'an baara bɛɛ bila ka taga mouvement dɔ créer walima association dɔ o fɛnw créer kama olu soutenir kama il est vraiment temps qu'on sorte de ça parce que kuma la an b'an jigi da kan ni nata min ye a nata tɛ se ka fa quoi parce que hali kuma ɲɛna fɛn dɔ fɛnɛ fɔra an tɛ se ka bɔ kuma la ni m'o souligner o de ye 5 millions ko kuma ye hakili la 5 millions dira pour les activités de la CRT et fait du CASI 5 briques 5 briques a dira pour les activités du CASI i bɛna sɔrɔ dans un mouvement dans une association fɛn fɛn kɔni ye ko adamadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan a la i bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ e ka di o ye mɔgɔ dɔ bɛ i man di o ye mais aw bɛɛ bɛ tɔn na tɔn yɛrɛ tɔgɔ kama Thierno donc est-ce que o mɔgɔ dɔ bɛna sɔn ko o wari ta k'o kɛ ka mɔgɔ dɔ labɔ kaso la ko ka avocat ɲini a ya o ye point d'interrogation donc ni o tɛ se ka kɛ moi je pense pas que an bɛ se ka quasi responsable blâmer parce que k'u ma se k'o 5 millions ta k'a kɛ ka avocat ta ye a bɛ se ka kɛ don wɛrɛ o kuma kun bɛ na ni problème ye quasi mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ni wari tun ma sɔrɔ kɛsu kɔnɔ k'o kɛ a dun kɛra ka mɔgɔ dɔ kɛ donc a bɛ fɔ ko dɔ favorisera ka tɛmɛ dɔ kan ni i ka analyse a tɛ tɛmɛ nin kan Ala jɔn b'i fo k'i wale ɲuman dɔn nin ko kɔni Ala k'a tiɲɛ bangi nin wagati in kɔni na tangara kɔni ni o ye Kawo Jim junior an bɛ dugawu kɛ Ala ka a ɲuman bɔ nin na Ala ka tiɲɛ bangi o de ye an ka laɲini su ani tile n dalen b'a la k'a fɔ Orange mɔgɔw fana bɛ ka u ka enquête de kɛ hali bi wa u ye maa min minɛ k'a bɛ taa fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko la an ka ko ɲɛɲiniw na donc u bɛ k'a ɲɛɲini de n'a yera k'a fɔ maa mun de y'a a fɛrɛgete yɛlɛma Kawo Jim junior ka mot de passe la o tigi tɛna ta ka t'o bila a nɔ la donc Kawo Jim junior tɛna bɔ ani hakɛ minnu ka kan olu tɛna d'a ma ko in bɛ o niveau de la donc an b'a fɔ Ala ka tiɲɛ bange hali bi nin ko fana ni mun bɔra a tɔ la inshallah an da bɛna se Ala k'a walawala aw ye kosɛbɛ Ala ka tiɲɛ bange hali bi donc n'an tilal'o la an bɛ taa sujet filanan na ni o ye laban ye rapidement temps surunyana temps ba t'an bolo Ala jɔn o ye seliba ye Ala jɔn sini ye seliba ye sagaw bɛna dun selima sagaw a belebelebaw a n'a manganu nka nin waati in na Mali sagaw dɔgɔyara kosɛbɛ ni n b'a dɔgɔ u fasara dumuni ba tɛ jamana mun kɔnɔ anw adamadenw yɛrɛ dɛsɛ bɛ k'an ka dumuni kɛtaw bɛɛ sɔrɔ yarɔ baganw fana kɔni ka dumuni u t'a bɛɛ sɔrɔ dɛ o tɛ tiɲɛ n'i ye Faransi sagaw la i b'a sɔrɔ olu ka bon kɔnɔfuru ka bon n'i ye Amérique taw lajɛ olu kɔnɔfuru ka bon hali Côte d'Ivoire an kɛrɛfɛ n'i ye Ivoirien ka sagaw i b'a sɔrɔ Ivoirien ka sagaw ye saga belebelebaw de u yɛrɛ kunkolo ka bon n'i y'a kunkolo kɛ kunkolo naji foyi ma de ka bɔ ka ŋɔmi san ka k'a la ka furufuru k'a la sɔgɔma k'a dun i b'a sɔrɔ a kunkolo kolo zamɛw ka di zamɛ baden b'a kɔnɔ kunkolo golow caman b'a la i b'a ni ŋɔmi ɲami ɲɔgɔn na ni furufuru sɔgɔmara joona fɛ k'a dun i kɔnɔ bɛ fa nka an ka Mali e ka t'u sagaw lajɛ bani i m'a ye saga belebelebaw kɛra 1 000 parce que a gɛlɛyara adamadenw yɛrɛ anw yɛrɛ dɛsɛ bɛ k'an dala dumuni sɔrɔ an yɛrɛ dɛsɛlen don ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ tile kɔnɔ k'a dun gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ cogo min ni san damadɔ in na Maliyɛn bɛ ɲini ka n'a yɛrɛ minɛ i bɛ ka taa waati fo sisan k'o gɛlɛyara o de sababu la an ka sagaw fasara kosɛbɛ
maliyɛnw k'a yira aw la k'a fɔ sini seliba an b'a fɔ ala k'a ko nɔgɔya an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ du caman bɛ yen minnu ma se ka saga sɔrɔ i b'a fɔ caman bɛ yen fana minnu y'a sɔrɔ ala ka maa ɲumanw fana caman bɛ yen minnu ye saga 100 ni saga 200 sa ka taa di fantanw ma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nka saga caman fana bɛ yen jigitigɛ b'a la ka minnu ni minɛ ka b'u la nin seli ɲɛkɔrɔma in na an y'o fana jateminɛ du kɔnɔnaw ani sigida kɔnɔnaw la sagaw bɛ ka sa hali surɔ ni ma fili n y'a ye dɔ fana ka page kan ko saga dɔ bɛ ka taa yɛrɛ suicide o fana balalen kun don fili jugu la a gɛlɛya b'a bolo a miiri jɛnna sabula nin waati in na k'o de gɛlɛyalen don sagaw fana bɛ k'u miiri k'a fɔ k'o gɛlɛya bɛ anw ma dumuni duman sɔrɔ k'a dun an kɔnɔw ma fa nka n'a fɔra tuguni a bɛ ka taa yɛlɛma tuguni an k'a bɛna taa tigɛ tile 3 bɔɲanko kɔnɔ o de y'a to kunun alajɔnw bɔtɔ ka taa dugu kɔnɔ n donna taxi dɔ kɔnɔ taximani n ko a ma n ko seli sera dɛ n balimakɛ n ko ne ka mobili ye tiɲɛ bɛ nka i bɛ ka n da taxi la i teliya joona miiri t'a la a ko n terikɛ ko seli sera nka a gɛlɛyara ne ko n k'a gɛlɛyara k'a gɛlɛyara ne ko mun y'a gɛlɛya n balimakɛ a ko cɔrɔnɔ mun y'a gɛlɛya ne ka saga de sara sɔgɔmada in na ko in kɛra kunun de dɛ kunun ye don jumɛn kari tɛ k'ale ka saga sara de a dalen sara sinikɛnɛ ye seli bi ne ko mun y'a fa k'a furumuso n t'a dɔn k'a taara basi de d'a ma wa walima a taara kini de d'a ma donc i b'a sɔrɔ k'o ye saga sara saga maraka don a b'a si dɔn wa ala jɔn i bɛ ka dɔ fɔ marakaw ma dɛ an b'a ko basi dira ma basi a marakaw tulo b'i la dɛ n b'o fɔ dɛ i t'o sɔrɔ dɛ yan ale ye basi de di saga ma ou n t'a dɔn kini de don k'ale ka saga sara n'a saga sara ne ko n ko n balimakɛ n ka gɛlɛyara i ye mun fɔ a gɛlɛyara n ko saga ka kini don a ka sa n ko sinon bin de bɛ di saga ma bɛɛ b'o dɔn ani burugu n'i ma burugu sɔrɔ i bɛ bi d'a ma walima sɔkala nka n'a fɔra i ma sɔrɔ fo ka taa kini d'a ma saga sara n ko b'a sɔrɔ saya kun nege bɛ saga la joona yanni seliba don cɛ jigitigɛ kɛmɛ k'a ka saga fa n k'a t'o kalama n ko nka n'i b'a da ala kan ala y'a don ni ko mun jɛ koba don ko walahi i ye tiɲɛ fɔ ko ala y'a don a ni koba cɛ saraka don saraka ti bin o kɔfɛ fana an y'a ye fana dɔgɔkun in kɔnɔna na fana dɔ fana ka saga a dalen sara a yɛrɛ ma foyi ma k'o la ka saga to sunɔgɔ la ko saga yanni dugu ka jɛ o y'a sɔrɔ saga ni bɔra a la n'i ma fili o fana kɛra tarata tɛmɛnen walima araba de o fana ka saga sara o cogoya la an bɔr'o fana kalama donc o bɛɛ ye jigilatigɛw ye o don o fana an ka alimamiba dɔ fana bɛ yen kabala alimami ni o ye mamadu tarawele ye zon fana taara ka taa ale n'a balimakɛw ka saga bɛɛ suɲɛ kabala alimami mamadu tarawele an ka foli bɛ bila alimami ye k'a waleɲuman dɔn u ye saga bɛɛ cɛ 2 heures du matin wa mun ye dabali ban hali sagaw ma kulekan bɔ i b'a sɔrɔ u y'a dɔn k'a fɔ ko seliba bɛ ka surunya n'an kulela ninnu bɛna an kɛ lahiya ye maa b'a dɔn maa mun taara ni saga in ye n'a tigi taara n'a ye a kɛmɛ k'a fɔ sagaw kulo kɔrɔ n bɛ taa n'aw ye a bɛ kisi lahiya ma o la u b'u da di sinon maa bɛ se ka nin faamuya cogo saga joli saga 10 parce que ko dizaine de moutons o bɛna fɔ saga 10 bɔɲanko olu 10 bɛ se ka bɔ cogo di ka bɔ nin du mun bɛ yen nɔ wa fana mamadu tarawele ka du bɛ duguba kɔnɔ camancɛ de la wa a bɛ camancɛ de la alimami don o bɛ se ka bɔ daba fɛ ka taama taama saga den 10 u si m'a fɔ n bɛɛ hali si ma tile k'o fɔ hali dɔ dama tilala k'a fɔ ko n bɛɛ cɔrɔnɔ ala de bɛ mɔgɔ don zon kalo dibi la sinon zon bɛ don i kan a bɛ taa fɛn caman ta ka bɔ ni dugu jɛra de i bɛ bɔ a kalama différence caman min fɛnɛ bɛ saga ni ba cɛ généralement n'i bɛ ba sama ba kasi ka di mais n'i ye saga ɲɛmɔgɔ dɔn dɔrɔn k'o juru minɛ a tɔ bɛɛ b'a tugu i nɔfɛ sans dire un mot donc o de danfaraba bɛ saga ni bagan tɔw cɛ o de la i bɛna ye u suɲɛ ka di kosɛbɛ parce que n'i y'u juru minɛ dɔrɔn kɔngɔ t'u la minɔgɔ t'u la ɲɛmɔgɔ kɔni mana sɔn ka tugu i kɔ a tɔ si tɛ résister bon ba dun o ka kasi misɛnninw ni fɛnw ka ca baw ka kasi misɛnninw i y'a faamuya donc mais saga ta fana ka ca dɛ saga ta hali kelen m'a fɔ n bɛɛ ala de b'i don o de kabako yɛrɛ ala de b'i don zon kalo dibi la cɔrɔnɔ a tɛna sɔrɔ a ma fɔ ko hali sɛ ninnu dɔw ko n'i bɛ sɛ suɲɛ siramugu kelen kelen siramugu paratitigi n'i y'o seri sɛ kan o y'a bannen siramugu kelen kelen an ka cɛkɔrɔbaw bɛ siramugu mun ta u bɛ siramugu min ta cɛ n'i y'o misali fɔ cɛ complice i t'o je dabila te dis ko n'i y'o seri sɛ kan han cɔrɔnɔ c'est fini i mais cogo di kalama n'i y'a sera k'a ti kule tugun wa n'i y'a sera kan i bɛ n'a minɛ a tɛ se ka kule sɛ non i bɛ n'a minɛ a tɛ se ka kule i bɛ se k'o kɔrɔbɔ denmisɛnninya la an yɛrɛ y'o kɔrɔbɔ i y'a faamu an yɛrɛ tun bɛ sɛw suɲɛ o cogoya na i b'a dɔn mɔgɔ ka denmisɛnninya n'i ma sɛ suɲɛ dɔrɔn i ka denmisɛnninya ma diya e kun sɛ suɲɛ ala jɔ ala jɔ mais o b'i yɛrɛ yɛrɛ ne y'o kɛ o bɛ denmisɛnninya diya an ye mɔgɔ caman ka sɛw suɲɛ vraiment o dɔw kɛra quoi mais k'a fɔ dɔrɔn ala kana zo de ɲɛsin i ma anw kɔni tɛ sɛ suɲɛ nka toto anw bɛ toto de fa donc anw bɛ toto fa ne yɛrɛ ye toto sogo caman dun ani basaw o de y'i da furugu bonya anw bɛ yala basa fɔ anw bɛ se ka basa 30 fa protection tɛ à 100% i tɛ se k'i protéger zon kama cogo si à 100% i ma mun ka nin côté in na donc an bɛ se ka dugawu de kɛ dɔrɔn
komi a fɔra ni hali mɔgɔ ma layiya sɔrɔ an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye ko a ye layiya kelen faga olu bɛɛ tɔgɔ la donc ni ŋaniya bɛ yen déjà mais problème ye denw de i b'a sɔrɔ i furumuso n'i denw n'u ɲɛ b'a la sagajigi bɛ tɔw ka so a t'u faga sɔrɔ o de y'a ko problème wallahi n'i y'a mɛn yɛrɛ ko seliba an bɛ se k'a fɔ seliba in yɛrɛ bɛ se ka kɛ muso ni denw de kama a bɛ k'olu de kama olu de ta ka gɛlɛn très bien ni denmisɛnninw ye sagajigi sirilen compétition de bɛ na wallahi don o don karisa ka saga sanna ne ta ma sa an bɛɛ o k'an mansaw la an denmisɛnninama yan'an yɛrɛ ka kɛ responsable ye donc i karisalakaw ka saga sanna don o don a kuma bɛ f'i ye tu seras obligé maintenant ka se ka denw satisfait donc i bɛna ye o sagako muso yɛrɛ fana ka ɲɛmara ɲɔgɔnma bɛ yen karisalakaw ka musolakaw olu ta nana ninnu ta nana ninnu ta nana donc frɛkɛ i ka na nin fana ta ye donc cɔrɔ nin bɛɛ la cɛya de ma nɔgɔ o bɛɛ la n ko tuguni muso ka bazɛn ko n'u m'a lajɛ 2020 ni 21 corona ye diɲɛ ko bɛɛ jɔ e m'a ye zon cayara ɲina c'est à dire que zon mun cayara ɲina a ma caya san tɔ si la ne y'o jate y'o jate minɛ i b'a ye mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ fara hali o don a ye dɔ ta bɔ ni dɔ ye olu don a terikɛ kɔnɔ k'a fara foyi tɛ sɛgɛn kɔ i b'a dɔn min bɛ na ala ka ko nɔgɔya i ka kuma ye tiɲɛ ye tellement salon ni ɲinɛ gɛlɛyara baara caman tiɲɛna cɔrɔ ni baara tiɲɛna ni instinct de survie bɛ yen i tɛ acte justifié dɛ mais ni instinct de survie nana ka ban adamaden bɛ ko na sugu bɛɛ kɛ donc tuma dɔ la ala de bɛ fara i kan sinon n'i y'a zon dɔw minɛ n'i y'u ɲininka u ye sonyɛni kɛ kun min na komi zon bɛɛ dafasa jalen don mais n'a dɔw y'u ka sonyɛni kun f'i ye est ce que i yɛrɛ tɛna tila ka wari bɔ i kun k'a di a tigi ma i bɛna ye wagati min na cɔrɔ dama tun bɛ marché wagati min na damandaw tun bɛ marché wagati min na sonyɛni fanga tun dɔgɔyara parce que mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen n'a tun bɛ sonyɛni kɛ a caman ala ye hakili dɔɔni di minnu ma olu bɛɛ tun bɛ k'a essayer k'u ka vie kɔni gagner dignement mais depuis o ko in nana commencer ka bin sisan nɔ a kow bɛɛ tiɲɛna vraiment an bi a fɔ ala ka musakako nɔgɔya hali n y'a fɔ n yɛrɛ balima dɔ bɛ yen n dar'o ka yɔrɔ la n sigiɲɔgɔn dɔ don ale ye maçon ye n taara sɔrɔ badennin dɔ siri b'a ka du kɔnɔ vraiment komi seba tun tɛ n ye a kɛra samedi de n ye wari dɔ bɔ k'a d'a ma dugu la n ko bɛ dugawu k'a ye ala ka saga nɔgɔya yanni seli cɛ komi seli ma ba fitinin ba dennin n ko a ma n ko nin ye mun ye ko i bɛ ka nin lamɔ ko non ko nin y'a ka selima saga ye n ko a kun kɛra cogo di ko bon ko se t'a ye ko ɲinan ko ale yɛrɛ ma marché ba sɔrɔ ale ye maçon de ye ça ne va pas n ko gɛlɛyara dɛ ne fa n ko n k'a bɛ nɔgɔya n ko mais n ko denmisɛnninw bɛɛ y'a faamuya k'ale m'a dogo k'ale y'a siri denmisɛnninw ye k'olu yɛrɛ bɛ ka na bin d'a ma ale ko n'a ye nin fana to yen ni nin sara a seere b'a yɛrɛ a tɛ sogo dun seliba don donc i y'a ye k'a fɔ vraiment les gens souffrent beaucoup dans ce pays là donc an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka selima sagako ala ka nɔgɔya bɛɛ ye ala ka maa ɲuman minnu ye sagaw caman sa k'a di ala ka vraiment ala k'u bɛɛ sara an ka faamaw ala k'u sara an y'a ye ala ka président yɛrɛ ni Asimi Goyita ye o fana ye saga san ni ka sarakati fantanw ni ɲɔgɔn cɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an y'a ye Suala Baya fana y'a kɛ fana c'est très important donc an bɛ foli lase bɛɛ ma k'a fɔ sini ye seliba ye Mali kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye ala k'an ka sanw caya ala ka amina ko nɔgɔya san mun de ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ an ka jamanaba in ala ka hɛrɛ caya kɔnɔ ala k'an yɛrɛ damaw bɛn ala ka jamana in ja maliyɛnw ala k'an kisi an juguw ma an ka laɲini ye fɛn fɛn cɛ ni muso ala de b'a dɔn ala k'an nɔgɔya ala ka nɔgɔya ala ka labanko ɲuman d'an ma an fana an ba minnu bɛ yen ko u y'an kɔ ala ka ɲinɛ u bɛɛ kelen kelen na lahara an n'u bɛna taa jɛ mun na ala ka nɔgɔya bɛɛ ye an bɛ foli lase an kanubagaw ma ouverture media sanfɛ yan Cɔrɔnɔ ni a kanubagaw bɛɛ an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ merci à toutes et à tous ala ka dugu ɲuman jɛ au revoir. A banna pewu pewu awɔ aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so.
société Sodima ka safinɛ kura dilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fininɔgɔko b'o la minɛnɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sam. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que vous Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Ah, merci. Ah, je me rappelle, c'était pas chez moi. Ah, je me rappelle. Ah, ok. On a fait encore, on a fait comment fournir la on a fait L'histoire de service. À la baraille, c'est la calane. Il y a la musique à Pana, la cigarette, la scie, la formation, ok. Je me sais pas. Ah, et puis, on a ça, il faut aller à l'aide de l'eau. Nous, on a mis de l'eau. Nous, c'est vrai. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmétiques. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmétiques.